प्रसिद्ध तियात्र कलाकार कॉमेडियन रिस्टन हांच्या धू तुजी रोगत मझे या फामाद तियात्रानं 75व्या प्रयोगाची म्हणजे प्लॅटिनम 75th शोची महत्वाची गपी मडगाव हांगा वडा उमेदीनं साजरी केली. तियात्र मळार हो वड मैलाचो फातर पार केल्याबद्दल कलाकारांचे आणि पंगडाचे सर्वत्र कौतुक जाता. या तियात्राचो मुखलो प्रयोग येत्या 11 सप्टेंबराक आयोजित केला अशी माहिती यावेळा दिवपात आली. कॉमेडियन आग्रल अरे बाबा वाव 10,000 कॅश प्राइज पण तरी बरे देखणार ताका 10,000 कॅश प्राइज दिलात. ओके भाई सरायना त्याच्या हातातल्यान ऑल द वे फ्रॉम आयर्लंड ते आयला भाई सगळ्यां थाळी वाचो तेजपर्यंत all the way from Ireland again by Serena Munta. Congratulations Godpa for achieving this milestone. Platinum Jubilee show may it become a century very soon. I love you Godpa. Serena. And it's 30,000 cash prize from Serena Godchild to comedian Riston. Again solemn graces, very solemn graces. Wow. For the best story, you like the story? Wow. For the best story, gift to director Mr. Riston, 25,000 rupees. Hand over. Thank you very much. Martonosno Andasur, Presaina, Princia, आणि 2 award Andasur. टोकन ऑफ लव्ह वाढलेला असत ताणी येऊन त्या दिवचे इशिले बरे पयस गेले कितें बेगीन कॉमेडियन जॉयल मागतलो सगळ्यांक ताळयो मारच्यो. बेस्ट टोकन कॉमेडियन जॉयल हँड ओव्हर कर बाय. Another award for Ganza Fernandez. Thank you very much. आता आम्ही आमची केकी असत जायत्यो अशें तूं सांग अशें प्लीज कोणाची त्यो ओके चल अशें आले. सो द काउंट ऑफ 1 2 and 3 सोहळो करपाक संदी दिल्ल्या खातीर पयले सुवातेर तुमकां काजाचे हॉला येतना हॉलान हाजीर आसलेल्यान पयलोच देव बरें करूं म्हणटा सॉरी म्हणटा मातसो लेट जाला म्हणून. आयज म्हज्या आनी बाब रिश्तानाच्या आनी तशेंच आख्ख्या ट्रुपाच्या नांवान धोनिया देवाक आर्गां दिता. आयज आमकां हो 75th शो करपाक भाग फावो केल्यान देखून आनी हो शो जावंक पावलो तुमच्या आदारान. कित्याक तुमी आसा म्हणून आमी आसा. कित्याक देवा फाटल्यान देव दोतोर म्हणटा तसोच तुमी आमचे दोतोर. कृष्ण सदांच जायते बॉडी आपले स्पीचीन म्हणटा खरेंच तुमी देवा फाटल्यान देव आमचे दोतोर. तुमचो सपोर्ट आसत जाल्यार ह्या शोवाचे बेगीनूच 100 जातली. आनी आशा बाळगेतना ह्या शोवाचो मेसेज तुमकां जर बरी लागल्या जाल्यार तुमी ह्या शोवाची खबर तुमच्या सोयऱ्यांक इश्टांक फ्रेंडांक सांगतले आनी हो शो पळोवंक धाडटले आनी बेगीनूच आमची सेंचुरी कंप्लीट करपाक आमकां बाग फावो करतले. तसोच आयज आमचो बाप डॅशिंग हिरो ऑफ कोंकणी स्टेज उल्हास तारी हाचोय बर्थडे. हेचो बर्थडे 75th न्हू